So hi guys, maayong adlaw kaninyong tanan diha no. So ako rang i-flex sa among road trip guys. So adto na mi niya ng nining lugar guys. So among tuyo diri guys, mag pictorial mi diri guys. Talalaag guys. So napakita ng mga mananap og naong guys no. Adlo kay mga naong guys no. So karon no samtang nagabiyahe mi karon guys, nagyaw-yaw ang mananap unsa bay pangyayaw ani guys. Wala kasabot. So karon hapit na mi tuan na guys. So nakita na gid namo ang among padtuan guys. Perti kini guys. Muna yung gitawag nga Tagbayang Bang guys. So muna yung lugar sa Tagbayang Bang guys. So kamo kung gusto mo ani diri guys, ani lang mo. So sa angkol to, nagbaking sa angkol kay murag nadlok mo kuno sa mua guys. So karon ani padulong namin guys. So makita gid nimo guys, perting nindo ta guys sa palibot guys. Nice kay view guys no. So grabing hayag kay palibot guys no. Mura man kinig naka sa langit guys, murag nasa heaven guys. So perting nindota kay guys no. So kamo kung namoy mga uyab guys, dalhanon diri maglaag mo diri guys. So make sure guys ma-enjoy gud mo diri guys. Perting nindota gid way kamahayan guys awa. So karon nagpark nami guys no. Awa kong motor di po nato ikaw ulit yung ipik sa tong motor guys no. Awa perting sinawa guys. So awa di na magkamahayan guys. So perting nindota sa palibot guys na perting kayo kahangin press kaayo guys no. Murag katong motor guys petong nindota sinaw kaayo guys sinaw kaayo guys no. Karon guys, so human naman mi nagpictorial guys. So pauli nami guys. So samtang kami magapauli guys. So nisakay na ako guys, ni angkas na ko guys. So kay kapoy na manggid kayo. Init pa gid panahon guys. So babay nang mananap kayo. So babay na kay silaw na kay guys. So gamay na kay mata guys. So isa guys. Pauli nami ana guys no. So babay sa inyo. Salamat kay inyo sa inyong pagtanaw guys. So kami magabiyahe na karon guys. Amping mo kanunay, bye bye. Buha.